साइंस जमात नहुम सबक 13 कार्बन एक अहम उन्सर। इस सबक के आगे के सवाल जवाब करेंगे। इसका पहला पार्ट यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। पहले आप उन तमाम सवालों के जवाब लिख लीजिए, उसके बाद आगे के सवाल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 5 वजाहत कीजिए। इसका जीम तक सवाल अपलोड हो चुका है। सवाल नंबर दाल कार्बन के मुख्तलिफ बहरूप के इस्तेमाल लिखिए। हीरे के इस्तेमाल। पहला पॉइंट, शीशा काटने वाले और चट्टानों में सुराख करने वाले आलात में हीरे का इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट, ज़ेवरात बनाने में हीरे का इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट, आँख की जर्राही यानी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले आलात में हीरे का इस्तेमाल होता है। चौथा पॉइंट, हीरे के सफ़ूफ पाउडर का इस्तेमाल दूसरे हीरे को चमकाने के लिए होता है। पाँचवा पॉइंट, हीरे का इस्तेमाल खला और मसनूई सैयारों में मुज़र शुआओं से हिफाजत करने वाली खिड़कियां बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल। पहला पॉइंट, ग्रेफाइट का इस्तेमाल चिकनाई कार लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, कार्बन के बरकीरे बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, ग्रेफाइट का इस्तेमाल लिखने की पेंसिल बनाने में किया जाता है। चौथा पॉइंट, रंग पॉलिश की तैयारी में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। पाँचवा पॉइंट, ज़्यादा रोशनी देने वाले आर्क लैंप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। फ्लोरीन के इस्तेमाल। पहला पॉइंट, फ्लोरीन का इस्तेमाल हाजिस के तौर पर किया जाता है। दूसरा पॉइंट, पानी को खालिस बनाने में फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, मखसूस दर्जे हरारत पर फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर मुअस्सिल की खुसूसियात ज़ाहिर करता है। कोयले का इस्तेमाल। पहला पॉइंट, कारखानों और घरों में कोयले का इस्तेमाल बतौर ईंधन होता है। दूसरा पॉइंट, कोक, कोल गैस और कोल तार यानी डांबर हासिल करने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, बिजली तैयार करने के लिए हरारती बिजली मरकज़ में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोक के इस्तेमाल। पहला पॉइंट, घरेलू ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट, तहवीली आमिल के तौर पर कोक का इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट, वाटर गैस CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस CO+H2+CO2+N2 की तैयारी में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है, आतिश व आले में CO2 गैस का इस्तेमाल। जवाब। पहला पॉइंट, आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और हरारत की ज़रूरत होती है और उसमें से किसी भी एक जुज़ को आग के गिर्द नवा से हटाने पर आग बुझ जाती है। दूसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड पर मबनी आतिश व आला आग बुझाने का काम करता है क्योंकि CO2 के सालमान ऑक्सीजन सालमों की बनिस्बत वज़नी होती है। लिहाजा जब ये आले से बाहर निकलते हैं तो ये आग के गिर्द नवा में मौजूद ऑक्सीजन सालमों को ढककर दूर कर देते हैं और इस तरह आग बुझ जाती है। तीसरा पॉइंट, मज़ीद ये कि CO2 पर मबनी आतिश व आला ज़ंग आलूद नहीं होता है और बर्क़ के तई नाक़िस मुअस्सिल होता है, इसलिए ये अमूमन तब इस्तेमाल किया जाता है जब बर्क़ी या इलेक्ट्रॉनिक आलात में आग लगती है। सवाल वाव, CO2 के तिजारती इस्तेमाल। जवाब। पहला पॉइंट, CO2 को बुलबुले खारिज करने वाले मशरूबात एयरेटेड ड्रिंक्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट, CO2 को दबाव के तहत आतिश व आले में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट, माए बनाई हुई CO2 को खुश्क शोई ड्राई क्लीनिंग के लिए मुहल्लिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चौथा पॉइंट, ठोस CO2 यानी खुश्क बर्फ़ को सर्द ज़ख़ीरा खानों कोल्ड स्टोरेज में दूध से बनी हुई अशिया और दीगर मुंजमद अशिया को नक़्ल हमल के दौरान ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाँचवा पॉइंट, माए बनाई हुई CO2 का इस्तेमाल कॉफ़ी से कैफ़ीन अलहदा
کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ، اس کا استعمال ڈراموں اور فلموں میں دھوئیں کے منظر کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، ہر ایک کی 2 طبعی خصوصیات لکھیے۔ الف، ہیرا۔ جواب، ہیرے کی طبعی خصوصیات۔ پہلا پوائنٹ، چمکدار خالص ہیرا قدرتی مادوں میں سب سے سخت شے ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ہیرے کی کثافت 3.5 گرام فی مکعب سم ہے۔ تیسرا پوائنٹ، نقطۂ پگھلاؤ 3500 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ چوتھا پوائنٹ، آکسیجن کی موجودگی میں 800 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہیرے کو گرم کیا جائے تو CO2 گیس خارج ہوتی ہے۔ اس عمل میں CO2 کے علاوہ کوئی بھی شے حاصل نہیں ہوتی۔ پانچواں پوائنٹ، کسی بھی محلل میں ہیرا حل نہیں ہوتا۔ چھٹا پوائنٹ، ہیرے پر تیزاب یا اساس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ساتواں پوائنٹ، ہیرے میں آزاد الیکٹران نہیں ہوتے، اس لیے ہیرا برق کا غیر موصل ہوتا ہے۔ چارکول۔ جواب، چارکول کی طبعی خصوصیات۔ پہلا پوائنٹ، چارکول کاربن کی ایک ہلکے وزن والی سیاہ غیر قلمی شکل ہے۔ دوسرا پوائنٹ، یہ بہت زیادہ مسامدار اور پھوٹک مادہ ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، یہ حرارت اور برق کا ناقص موصل ہوتا ہے۔ کاربن کی قلمی شکلیں۔ کاربن کی قلمی شکلوں کی طبعی خصوصیات۔ پہلا پوائنٹ، قلمی حالت میں جوہروں کی ترتیب مخصوص اور منظم ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ان کا نقطۂ پگھلاؤ اور نقطۂ ابال اونچا ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، قلمی حالت کی کاربنی اشیاء کی منظم ہندسی ساخت نوکیلے راز اور ہموار سطح ہوتی ہے۔ سوال نمبر 7، درجہ ذیل کیمیائی تعاملات مکمل کیجیے۔ پہلا ہے 2 ڈیش دیا ہوا ہے، فارمز CO2+2H2O+ حرارت۔ جواب، CH3+2O2 فارمز CO2+2H2O+ حرارت۔ CH3 میتھین ہے، 2O2 آکسیجن ہے، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ اور 2H2O، یہ H2O کیا ہے؟ پانی ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہاں پر بھی 2 ڈیش دیا ہوا ہے اور فارم CH3Cl+HCl۔ جواب، CH3+Cl2 فارمز CH3Cl+HCl۔ CH3 میتھین، Cl2 کلورین، CH3Cl میتھل کلورائڈ، HCl ہائیڈروجن کلورائڈ۔ تیسرا ہے 2NaOH+CO2 فارمز، یہاں پر بھی 2 ڈیش دیا ہوا ہے اور اس کا جواب ہوا 2NaOH+CO2 فارمز Na2CO3+H2O۔ 2NaOH کیا ہے؟ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ، Na2CO3 سوڈیم کاربونیٹ، H2O پانی۔ سوال نمبر 8، ذیل کے سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ الف، کوئلے کی قسمیں بیان کر کے اس کے استعمال لکھیے۔ جواب، کوئلے کی مختلف اقسام اور ان کے استعمال درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، پیٹ۔ پیٹ کا پہلا پوائنٹ ہے، پیٹ کی تیاری کوئلے کی تیاری میں پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، یہ جزوی طور پر تحلیل شدہ نامیاتی مادے پر مشتمل ایک براؤن مادہ ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، یہ پانی کا اونچا تناسب اور 60% سے کم کاربن رکھتا ہے۔ استعمال، سوکھی ہوئی خشک شکل میں پیٹ ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے لگنائٹ۔ پہلا پوائنٹ، کوئلے کی تیاری میں لگنائٹ کی تیاری دوسرا مرحلہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اسے براؤن کوئلے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، یہ زمین کے اندر دباؤ اور درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے پیٹ سے تیار ہوتا ہے۔
चौथा पॉइंट, ये तकरीबन 60 تا 70% कार्बन रखता है। इस्तेमाल ए, लिग्नाइट भाप से बरक़ी पावर की अफजाइश के लिए बतौर ईंधन वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। बी, उसे कीमियाई कीड़ा मार दवाओं के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी किस्म है बिटुमिनस कोयला, लालदार कोयला। पहला पॉइंट, बिटुमिनस कोयला पत्थर के कोयले की तैयारी के तीसरे मरहले में तैयार होता है। दूसरा पॉइंट, ये बिटुमिन कहलाने वाली डांबर जैसी अशिया रखने वाला निस्बतन नरम कोयला होता है और अक्सर उसे सयाह कोयला भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, यह अमूमन लिग्नाइट पर ऊंचा दबाव पड़ने की वजह से तैयार होता है। चौथा पॉइंट, ये कार्बन का तकरीबन 70 تا 90% जुज़ रखता है। पाँचवा पॉइंट, यह लिग्नाइट की बनिस्बत ऊंचे मयार का होता है। इस्तेमाल पहला पॉइंट, इस किस्म का कोयला मेटलर्जी कोक बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये घरेलू और सनती मकासद के लिए ज़्यादा वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तीसरा पॉइंट, ये भाप से बिजली पैदा करने के लिए बतौर ईंधन वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। चौथी किस्म है एंथ्रासाइट। पहला पॉइंट, ये कोयले की सख्त और जामे किस्म है जिसे कोयले की खालिश शक्ल के तौर पर जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें तकरीबन 95% कार्बन शामिल होता है। इस्तेमाल, ये मेटल स्मेल्टिंग, धात पिघलाने और फैब्रिकेशन बनावट साजी की सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल बे, ग्रेफाइट बर्क़ का मुअस्सिल होता है, उसे मुख्तसर तजर्बे से किस तरह साबित कर सकते हैं? जवाब, मकसद साबित करना कि ग्रेफाइट बर्क़ का मुअस्सिल है। आलात, पेंसिल, बरक़ी तार, बैटरी या बरक़ी खाना, छोटा बल्ब, पानी, मिट्टी का तेल, इम्तिहानी नली, पेंसिल के अंदर का लेड वगैरह। तरीक़ा ए, एक पेंसिल के दोनों सिरों को शार्पनर से छीलकर दोनों सिरों की लेड को खोल दीजिए। बी, अब पेंसिल के दोनों में से किसी एक सिरे की लेड को बरक़ी तार के ज़रिए एक एक बैटरी या बरक़ी खाने से जोड़िए, जबकि दूसरे सिरे की लेड को एक छोटे से बल्ब से जोड़िए जो बैटरी के दूसरे सिरे से पहले ही जुड़ा हुआ हो। सी, बैटरी को ऑन करके बरक़ी दौर में से बरक़ी रो गुजारिए और मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदा, बरक़ी दौर में मौजूद बल्ब जल उठता है या रोशन हो जाता है। नतीजा, इस तजर्बे से साबित होता है कि पेंसिल के लेड में मौजूद ग्रेफाइट बर्क़ का एक उम्दा मुअस्सिल है। ग्रेफाइट बर्क़ का मुअस्सिल होता है, इसका ये खाका है और सवाल के जवाब के साथ साथ साफ़ सुथरा खाका बनाना है। जीम, कार्बन की खुसूसियात वाज़े कीजिए। जवाब, कार्बन की खुसूसियात। पहला पॉइंट, कार्बन एक नर्म ब्राउन या सयाह अधाती उन्सुर है। दूसरा पॉइंट, कार्बन हवा की कार्बन डाइऑक्साइड, हयाती गैस, पेट्रोलियम और दलदली गैस, मार्श गैस जैसे ईंधनों में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, उन्सरी कार्बन एक गैर आमिल शय है जो पानी, तेज़ाबों, असासों और नामियाती मुहल्लिलों में गैर हल पज़ीर होती है। चौथा पॉइंट, ये दिगर कार्बन जौहरों के साथ या दिगर अनासिर के जौहरों के साथ हम गिरफ्ती बंदिशें तैयार करती हैं। पाँचवा पॉइंट, कुदरत में कार्बन एक से ज़ायद शक्लों में बहरूप की शक्ल में पाया जाता है और इस तरह बहरूपियत का मुज़ाहरा करता है। छठा पॉइंट, जलने पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ हवा में अमल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करता है। सवाल दाल, कार्बन की जमात बंदी कीजिए। जवाब, बड़े पैमाने पर कार्बन को मंदरजा झेल किस्मों में जमात बंद किया गया है। अलिफ, कलमी शक्लें। बे, गैर कलमी शक्लें। कार्बन के कलमी शक्लों को मज़ीद 3 जमातों में जमात बंद किया गया है। नंबर 1 हीरा, नंबर 2 ग्रेफाइट, नंबर 3 फ्लोरीन। जबकि कार्बन की गैर कलमी शक्लों को भी
مندرجہ ذیل قسموں میں تقسیم یا جماعت بند کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پیٹ، نمبر 2 لگنائٹ، نمبر 3 بیٹومنس کوئلہ لالدار کوئلہ، نمبر 4 اینتھراسائٹ، نمبر 5 چارکول، نمبر 6 کوک۔ سوال 9، کاربن ڈائی آکسائڈ کی خصوصیات کی جانچ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ جواب، کاربن ڈائی آکسائڈ کی خصوصیات کی جانچ کیلشیم کاربونیٹ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے مابین کیمیائی تعامل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اس تعامل کے لیے متوازن کیمیائی مساوات ذیل کی طرح ہوتی ہے۔ CaCO3 + 2HCl فارمز CaCl2 + H2O + CO2۔ CaCO3 کیلشیم کاربونیٹ ہے اور HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے۔ CaCl2 کیلشیم کلورائڈ ہے، H2O پانی، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ۔ مندرجہ بالا کیمیائی تعامل میں حاصل ہونے والی CO2 گیس کی مختلف خصوصیات کو ذیل کی طرح جانا گیا ہے۔ پہلا ہے رنگ، اسے بے رنگ پایا گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے بو، اسے بے بو پایا گیا۔ تیسرا پوائنٹ، CO2 کے جار میں چونے کا پانی اڑیلنے پر پانی دودھیا سفید رنگ کا ہو گیا، جسے غیر حل پذیر کیلشیم کاربونیٹ رسوب کی تیار ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ CaOH2 + CO2 فارم CaCO3 + H2O۔ CaOH2 چونے کا پانی ہے اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ملایا گیا، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ CaCO3 کیلشیم کاربونیٹ اور H2O پانی۔ چوتھا پوائنٹ، CO2 کے جار میں جلتی ہوئی موم بتی داخل کرنے پر وہ بجھ جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ CO2 نہ خود جلتی ہے اور نہ جلنے میں مدد کرتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ، گیس کو آفاقی مظہر کے محلول کے ساتھ جانچنے پر زرد یعنی پیلا یا نارنجی رنگ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ 3 سے 6 کے زمرے میں pH رکھنے والی کمزور تیزابی گیس ہے۔ چھٹا پوائنٹ، CO2 کے جار میں پانی کی کچھ مقدار ڈالنے پر کاربونک ایسڈ تیار ہوتا ہے، جو اس کی پانی میں حل پذیری کی جانچ کرتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ، CO2 کے جار میں نم نیلا اور سرخ لٹمس کاغذ ڈالنے پر نیلا لٹمس کاغذ سرخ ہو جاتا ہے، جبکہ سرخ لٹمس کاغذ ویسا ہی رہتا ہے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ CO2 نوعیت میں تیزابی ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، جب کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ NaOH کے آبی محلول سے گزارا جاتا ہے تو سوڈیم کاربونیٹ Na2CO3 حاصل ہوتا ہے۔ ضابطہ ہے 2NaOH + CO2 فارمز Na2CO3 + H2O۔ 2NaOH سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ، Na2CO3 سوڈیم کاربونیٹ، H2O پانی۔ نواں پوائنٹ، جب کاربن ڈائی آکسائڈ کو سوڈیم کاربونیٹ کے آبی محلول سے گزارا جاتا ہے تو سوڈیم بائی کاربونیٹ NaHCO3 حاصل ہوتا ہے۔ ضابطہ ہے Na2CO3 + H2O + CO2 فارمز 2NaHCO3۔ Na2CO3 سوڈیم کاربونیٹ + H2O پانی + CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ، 2NaHCO3 سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اس طرح آپ کو آگے کی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔